السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ سر جی، بہت پیارا موسم ہے، ہفتے کا دن ہے اور آج آپ کو پتہ ہے کہ 8 جون ہو گئی ہے۔ یہ جناب بہت پیارا موسم ہے، صبح صبح یہ ارلی مارننگ 5 بجے کا موسم ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی خوشخبری سنانے لگا ہوں جناب، یہ دیکھیں، یہ میں ابھی ان کو خوراک ڈالنے کے لیے آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بچے کی ماں، اوئے ہوئے ہوئے مبارک جناب، آپ بن گئے دادا دادی۔ وہ کبوتر نے بچہ دے دیا ہے، وہ انڈے میں سے بھی ایک انڈا میں نے دیکھا ادھر باہر چھلکا اس کا نا پڑا تھا ادھر، یہ چھلکا، مجھے شک پڑا کہ یار یہ چھلکا کیوں پڑا ہے۔ بعد میں نے وہ چیک کیا تو جناب وہ اس میں سے ایک بچہ ہل رہا تھا، تو وہ جناب بچہ نکل آیا ہے، اور 2 انڈے تھے، 2 میں سے ایک بچہ نکل آیا ہے، میں نے ابھی دیکھا بھی ہے۔ اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو جناب، آپ دادا اور دادی بن گئے ہیں۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، بہت مزے کا۔ میرا آئیڈیا تھا کہ اتوار تک نکل آئے گا نا، تو وہ اتوار سے 1 دن پہلے ہی نکل آیا۔ اچھا، تو کافی لوگ یہی کہتے ہیں جی کہ 20-21 دن کے بعد ان کا بچہ نکل آتا ہے، مرغی کا بھی 20-21 دن کے بعد نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے جناب کہ نکل آیا، آپ سب کو مبارک ہو، ٹھیک ہے۔ اب وہ پیر ہے، اسے وہ کھانا دے رہی ہے، وہ دیکھیں، وہ نظر آئے، یہ وہ اب اس کو میں کیسے دکھاؤں گا، کبوتر کو ہٹا کے تو دکھا نہیں سکتا، وہ اچھا نہیں لگے گا، لیکن وہ اس کو کھانا دے رہی ہے، وہ میں دیکھ رہا ہوں، وہ منہ اوپر کر کے نا، وہ دیکھیں بالکل وہ دے رہی ہے جی، وہ کیسے میں اس کو کروں، یہ نظر آیا، ہاں جی، اب نظر آ گیا جی، اب نظر آ گیا۔ آئیں جی، اب اور باتیں کرتے ہیں، دادا دادی بن گئے، آپ کو مبارک میں نے دے دی ہے، جو خوش ہیں وہ ذرا ہمیں بھی مبارکباد دے دیں، پہلا بچہ ہوا ہے۔ وہ دیکھیں، اب بچہ نظر آیا، ہاں جی، اب اس کی ماں اٹھی ہے کھانا کھانے کے لیے، وہ چھوٹا سا بچہ نظر آ رہا ہے کونے میں، وہ دیکھیں وہ دیکھیں۔ جی، تو آپ نے دیکھ لیا ہے جناب ہمارا جو کبوتر کا بچہ دیکھ لیا ہے۔ موسم سر جی اچھا ہے، 35 کی ڈگری کی وہ بتا رہے ہیں، لیکن تھوڑے تھوڑے بادل بنے ہوئے ہیں ہلکے پھلکے، تو موسم اس لحاظ سے بڑا اچھا ہے کہ وہ قابل برداشت ہے، ٹھیک ہے نا سر جی، قابل برداشت ہے۔ تو اس کے علاوہ سر جی، جو رات کو ہم نے خبر آپ کو سنائی تھی نا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی نئے سکنجے میں پھنس رہے ہیں، اور وہ بالکل کنفرم ہے، اور آج یا کل، ٹھیک ہے، ان 2 دنوں میں ایک نئی ایف آئی آر جو ہے، بڑی ایف آئی آر، ایک نئی مگر بڑی ایف آئی آر وہ درج کر دی جائے گی، اور اس کا وہ جناب پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی سے بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ اس نے عاصم منیر کی ایسے تصویر لگا کے، اور اوپر لکھا ہے کہ غدار کون، مجیب الرحمان شامی یا یحییٰ خان، اور نیچے عاصم منیر کی تصویر۔ یہ انہوں نے تماشا بنا لیا ہے سر، انہوں نے تماشا بنا لیا ہے، جو منہ میں آئے۔ کدھر ایک زمانہ تھا کہ آرمی کے خلاف ہم یہ بولتے ہیں، ہم کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، 90% لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کیا ہے۔ اب یہ سیدھے سیدھے نام لے کے موجودہ آرمی کا، اور بلا وجہ کوئی اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس کا وہ کہے کہ جی اس وجہ سے ہم نے وہ کیا ہے،
कोई वजह नहीं है ना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इनके ज़्यादा मुंह खुल गए हैं और इनको लगाम देनी चाहिए और इनको सारा ये सिलसिला इनका जो है ना वो काबू करना चाहिए। आर्मी सुस्ती दिखा रही है, फौज जो है हमारी सुस्ती दिखा रही है, नरमी दिखा रही है, वो जो मर्जी उसको लफ्ज़ बोल दें, वो ये काबिल कबूल नहीं है आवाम के लिए। अगर इस तरीके से हमारी फ़ौज को बदनाम किया गया तो ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं। जिस मुल्क में फ़ौज का एहतराम नहीं है, इन्होंने पहले भी बड़ी बेहतरामियाँ की हैं। आप वो देखें उनकी वीडियो, एक जो फ़ौजी ऐसे काफ़िला जाता है उसको ये डंडे और पत्थर मार रहे होते हैं और वो ऐसे ऐसे करके अपनी जान बचा रहे होते हैं। 4-5 गाड़ियाँ फ़ौजियों की, उनके पास असला भी होता है। ये 9 मई के करीब करीब का वाक़या है। तो ये अब सर पे चढ़ गए हैं, इनका इलाज भी अब अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। ये वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये वाली बात आप ज़हन में रख लें। दूसरा है जी, चीन में शहबाज शरीफ की जो सरगर्मियाँ हैं ना वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। उन्हें वो कह लें वो पाकिस्तान के हक़ में बहुत ज़्यादा जा रही हैं और उसमें जनाब शहबाज शरीफ नया सी पैक लेके आ रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब बड़े खुश हैं। ग्रेट हॉल, पीपल हॉल में भी गए थे, वहाँ भी वो गए थे, तो वहाँ खुशी का इजहार भी कर रहे हैं, बड़े ताजरों से मिल रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं सर। कोशिश ये कर रहे हैं, इस लिहाज से काम के लिहाज से शहबाज शरीफ का नंबर 1 है, ठीक है। लेकिन जब ये मफाहमत और ये वाली चीज़ें, उसमें वो फिर ज़ीरो पे चला जाता है, ठीक। तो मरीम नवाज साहबा भी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, उन्होंने इजलास बुला रही हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। हत्ता कि इज़्ज़त वाला केस जो कि है जी, अगर आप मेरी तौहीन करेंगे तो मुझे मेरे ख़िलाफ़ केस करके $30 मिलियन का जो है वो आप $3 मिलियन का केस मेरे ख़िलाफ़ जीत सकते हैं, ठीक है। ये वाला केस है। तो उसको सहाफ़ियों ने तमाशा बनाया हुआ है। भाई सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ वो है ही नहीं, कहीं सहाफ़ी का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ कि सहाफ़ी अगर ऐसा करेगा तो वो होगा। लेकिन उन्होंने बेड़ा ये उठा लिया है, पराई जानते अब्दुल्ला दीवाना। भाई केस तो जनरल है, मेरे खिलाफ कोई करेगा, मैं किसी के खिलाफ करूंगा तो ये कार्रवाई होगी। उन्होंने वो कर दिया है और पीटीआई वालों ने इसको लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया। वो इस सिलसिले में देर नहीं करते, वो देर नहीं करते सर जी। काली भेड़ों वाला केस था ना, वो उन्होंने शहबाज शरीफ के खिलाफ उसी वक्त कर दिया, लेकिन काले भूंड के खिलाफ कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ठीक है। तो जो 3 जज फाइनल कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, उसमें जनाब मलिक शहजाद जिनको 1 महीना हुआ है अभी नए चीफ जस्टिस बने, तो इनका दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन इनकी नौकरी 10 महीने की रह गई है। तो अब इनको सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहे हैं और उसके बाद तीसरे नंबर पे आने वाले जज जस्टिस शाहिद बिलाल साहब को भी सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहे हैं। हालांकि इनसे सीनियर जो है वो नजफी साहब हैं, अली बाकर नजफी और चौधरी शुजात, जस्टिस शुजात साहब। अब जस्टिस शुजात साहब के चीफ जस्टिस बनने का इम्कान ज़्यादा हो गया है। तो ये सूरत हाल है। बाकी जनाब अली जो सियासी खबरें हैं वो इस तरह हैं कि बाकी सर जी वही रऊफ़ हसन का और ये पीटीआई वाले ही छाए होते हैं, इनकी खबरें ही आ रही होती हैं कि अब ये हो गया वो हो गया, सारी खबरें इनके इर्द गिर्द ही घूमती हैं। इमरान खान के और पीटीआई के इर्द गिर्द सारी खबरें घूमती हैं, ठीक है ना, क्योंकि खबरें होती वही है जो ये जारी करते हैं। वो जनाब पढ़ के जजों की बेइज्जती कर रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। ये अभी तक लाडले हैं, इनको कोई नहीं रोक रहा। और रोकने वाला कौन होता है? हुकूमत। तो उसमें मैंने बताया हुकूमत उस सिलसिले में ज़ीरो है, उस सिलसिले में ज़ीरो है, ठीक है। बाकी जनाब काफ़ी चीज़ें सस्ती हुई हैं, लोग हमें बहुत जगह से फ़ोन कर रहे हैं, हम किसी एक जगह का नाम नहीं लेते कि जनाब गंदम वहाँ 4000 मन मिल रही है, 6000 मन मिल रही है, आटे वाले और ये वो सारे ये वो कर रहे हैं। तो अब देखना ये है कि जनाब हुकूमत महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बना के उसको कंट्रोल कर रही है या नहीं कर रही। ये हुकूमत का वो है कि वो करे, ठीक है। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे बात करते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।